गया रे, भाग गया। आज भी भागा, हरामी का बच्चा। रात को कहाँ जाएगा आज, मैं भी देखूंगा। मेरा साथ धोखाबाजी। अरे जिंदगी कैसे कटेगा ये ख्याल है। काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या रे। आज तेरा खाना बंद। खाना कैसा आएगा मैं भी देखूंगा। हर रोज एक ही बात, जी नहीं चाहता तो काम क्या करेगा। देखूंगा पर नहीं जाएगा। ए, क्या हुआ? अभी तक तुम यहाँ पर क्या करे? हाँ, काम पर नहीं जाएगा तू? मेरा घर यहाँ है, संसार यहाँ है, बीवी बच्चा यहाँ है। इस जगह छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? इस देश में कानून तो है ना। ये सब बकवास बंद कर, सब साला हरामी का बच्चा। ए, उठ, अरे उठ ना, अरे उठ ना। काम पर चल, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, हर रोज एक ही बात, सुबह सुबह में घर चला दिया। चल चल। ए भैया चलो, भैया चलो 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 काम धंधा करो आगे। एक कट्टी का आओ ना मेरा सर। चलो चलो। থাম এইবার সাধনের পালা। যা ওই গাছটা ধইরা 20 গুণে আয়। আজ আর খেলমু না, প্রত্যেক দিন আগে কথা করে খেয়াল লাগবো। যা কলে আমি তো আজ আর না, কামাচে খেলন লাগবো। ঠিক আছে, তাহলে শাস্তি নিয়ে যা। কান ধর। ব্যাগটা ফাঁকি বাস। ওই সাধন শোন শোন শোন। ঠিক আছে, আমি আর মধ্যে নেই, আমার মাদ্রাসা আছে, আমি আর ওই শোন, তুই শুনে যা। আরে শোন। क्या हुआ? बैठे क्यों? हाँ, दिन चला जाएगा, होश नहीं, देखा नहीं? हाँ, लालपुर मोड़ भंगा भीटा कौन झाड़ू देगा? हाँ, इंस्पेक्टर साहब आ रहा है। मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ 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 हाँ, पीने का टाइम याद नहीं रहता है ना? हाँ, पीने तो जी भर के। हाँ, बहुत याद रहता है। अब गरी को इन्हीं बार कहता हो 2 बोतल कम दो। ओ क्या मेरा बात सुनता? बिसू का दादाजी, तेरा ससुर बापू एक साथ में 8 बोतल खत्म कर देता। देसी नहीं, फॉरेन का माल है। इंग्रेज साहब को बहुत प्यारे आदमी था वो, हमको भी बहुत प्यार करता। हाँ हाँ हाँ, देखा, तुम्हारा इंग्लिश तो आप नहीं है। हिस्ट्री बंद करके हाथ में झाड़ू ले। हाँ हाँ, झाड़ू तो लेना ही पड़ेगा। जिन्ना साहब की झाड़ू, झाड़ू मार मार सबको साफ करना पड़ेगा। ये माधु, हाँ, इधर से आ, ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूँ। ये इधर आ, इधर आ। वाह, पकड़ना इतना आसान।
मेरा ही बेटा है वो कार्तिक का औलाद। चुप रहो, फिर कोई बात की ना तेरे मुंह में ही मार। वो बच्चा हो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। बच्चा है तो क्या, हाँ? बड़ा नहीं हो रहा है, हाँ? खाना कैसा आएगा, काम नहीं करेगा, मेरा जिगर जला दिया। हृदय की बात कहा था। दादा हमको पूजा में ले जाएगा? हाँ ले जाएगा, रात को ले जाएगा। आज रात को बहुत मौज होगा, है ना दादा? नारंदा बाती लेगा, मुझे भी देगा। हमको भी बत्ती नहीं देगा दादा? हाँ तुझे भी देगा। मेरा बीमार मुझे लगता है काफ़ी अच्छा नहीं होगा। अरे पगली, तू बैठ, मैं चामू काम देकर आता हूँ। নমস্কার। কিরে বিশু, কোথায় যাচ্ছিস? হরি কাকার কাছে প্রতিমা সাজানো দেখতে যাচ্ছি। ও, তা তুই তো কিছু বললি না। তুই বললে আমি তোর বাপু মাইজির সাথে কথা বলতে পারি। বিদ্যে আমার ভালো লাগে না মাস্টার মশাই। হ্যাঁ, বিদ্যে ভালো লাগে না, তোদের কাজকর্ম ঠিকভাবে করবি না, তো করবিটা কি? আমি বড় হইতে চাই মাস্টার মশাই। আরে বড় তো প্রতিদিনই হচ্ছিস, আবার কি বড় হবি বল দেখি। তা তো বলতে পারবো না মাস্টার মশাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুই যা, আমার কাজ আছে, আমি যাই। মাস্টার মশাই আবার কি হলো? সাইকেলে চলুন। হ্যাঁ, এই না বললি তুই প্রতিমা দেখতে যাবি? যেতে ইচ্ছে করছে না। হ্যাঁ, পাগল ছেলে, নে ওঠ। ঠিকঠাক মতো ধরিস, হ্যাঁ, শক্ত করে ধরিস। আচ্ছা তারপরে এখান থেকে এই ব্রিজ পার হয়ে এরপরে আমাদের গ্রামে ঢুকে কি কোনো খবর পাওয়া গেল? হ্যাঁ, খবর যা শুনছি সব সত্য। ওরা আক্রমণ করছে, বৃষ্টির মতো গুলি করছে, লাশ আর লাশ। মুর্শিদাবাদের কি অবস্থা? আর এখন কোথায়? শুনছি বর্ডার এলাকায় গেছে। হরিনাথপুর থেকে আমাকে আলিমপুর, মাঝখানে দুইটা গ্রাম। হিসাবটা টের পাইছস? কুত্তাগুলা হিংস্র হয়ে উঠছে, আমাদের আর ঘরে বসে থাকুন যাইব না। কিন্তু সাকু ভাই তো এখনো সিঙ্গেল দিতেছে না। ওই তোতাদের দল নিয়ে কলেজ ক্যান্টিনের পিছনে যাইতে কইছিল, গেলাম। কি কইলো? কইলো অনেক কথাই, আসল কথা কিছুই কইলো না। ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ, সবার মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। কিন্তু চেয়ারম্যানের মতো গতি তো কিছুই বুঝতেছি না। ওর শালা তো একটা সরকারের চামচা, পাছাড়া কুত্তা একটা। যা শুনছি তাই সত্য। এসব মতো ওরা এখন এদিকে আগে। জানি, সাগরের সাথে আমার কথা হয়েছে, আমি একটা লিস্ট তৈরি করছি। লেখা শেষ হলে আমি তোমাদের কাছে দিয়ে দেবো। আর তোমরা একটু সাবধানে থেকো, এখানকার বাতাস ভালো মনে হচ্ছে না। ওই শোনো, আমি ওই প্রশ্নগুলো লিখছি, লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, সালাম স্যার। ওই আমিও খেলুম। তুই দেরি করে আইসস, তোর এখন লন যাইও না। তুই একটু জিরা, আমাগো পার্টিটা শেষ লো।
তুই এই জাঙ্গ পারে যাবি না? যাইমু, নাড়ু খাবি? খাওয়ামু, ভাতটিও ফুরামু। আমি যাইতে পারমু না। কেন আলি? ঢাটন আমার ছোট খালি আইছে, হ্যাঁ অনেক রাগি, রাত্রিবেলা আমারে বাইর হইতে দিব না। ঠিক আছে, আমি কালকে সকালে তোর লিগে নাড়ু নিয়ে মনে, এখন আমার একটু খেলতে দে। ঠিক আছে, ওই ওরে খেলতে দে। দেখ যা, গুটি নিয়ে আয়। खिड़की तले सीटी बजाना छोड़ दे, शाम ढले खिड़की तले। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगता? बैठ इधर। हरिपुर जाएगा? हरिपुर क्या है बापू? मेला होगा, कोई भी होगा। जाऊंगा। शाम ढले खिड़की तले सीटी बजाना छोड़ दे। विशु, काम कर बेटा, हर दिन माँ जी को दुख देगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगता तो भी करना पड़ेगा, खाने के लिए जीने के लिए करना पड़ेगा। हर दिन ना कर, कभी कभी जया कर, तेरा माँ जी भी खुश रहेगी। अच्छा बापू, हाँ, नदी में एक लाश आया, मार दो का लाश। वो लाश नहीं है रे बेटा, गंगा माँ की प्यार है। गंगा माँ की प्यार में वो चला गया। शाम ढले खिड़की तले। আজমত, আয়োজন ঠিকঠাক মতো আছে তো? জি হুজুর। চোখ কান খোলা রাখতে হইব। পোলাপান গো মতলব বেশি ভালো দিন ওগো মাথায় মনে হয় বায়ুর রোগ আছে, রক্ত গরম দেখায়। আপনি চিন্তা করেন না হুজুর, ব্যাগ গুলান্ডে আমার চেনা আছে, সময় হইলেই রক্ত গরম কারে কয় বুঝাই দেব। ওই ইবলিশ গো লিস্টটা ঠিক মতো করছো তো? শুধু লিস্ট করি নাই, মাথায়ও রাখছি। আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। তোমার উপর আমার সে আস্থা আছে। আমাকে কমিটিটা আরো স্ট্রং করতে হইব। আমি আলাপ করে রাখছি হুজুর, ওরা সবাই তৈয়ার আছে। মাস্টার সাহেব মনে হইতেছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আপনারা তো আজকাল দেখাই যায় না, ব্যাপার কি? জি, কলেজের কাজে একটু ব্যস্ত আছি। ভালো ভালো, কিন্তু একটা কথা, যাই করেন একটু ভাইবা চিন্তা করেন। জি, দেশটা তো মুসলমান গো, ধর্ম বলে একটা কথা আছে না? শেখ সাহেবের কথা শুনছেন কিছু? পড়ছে তো গেরা কলে, মানুষের রক্তের গরম কইলাম বেশি দিন থাকে না। ইলেকশনে জিতছে তো কি হয়েছে, ক্ষমতায় তোর বসে নাই। শুনেন, ভুট্টো সাপ খইলাম অত কাঁচা বুদ্ধির মানুষ না। যাও গা,
শুনলাম আপনার আত্মীয় স্বজন নাকি সব ইন্ডিয়া যাইতেছে, তা আপনি যাবেন কবে? দেখি কি করা যায়। এ নিয়ে ভাবাভাবির কিছু নাই, কমিটি হইতাছে। পশ্চিমেও মুসলমান, পূবেও মুসলমান, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। এইখানে মালায়নের ষড়যন্ত্রের কোনো ঠাঁই নাই। প্রিয় এলাকাবাসী, আপনারা সবাই জানেন এই দেশের সুখ শান্তি নষ্ট করবার জন্য কিছু দুষ্কৃতিকারী বদমাইশ লোক শালা শুয়োরের বাচ্চা ধর্মের নামে উল্টাপাল্টা বুঝাইতেছে। ওরা এখনই মিছিল না বের হইব। মিছিলেই হামলা করতে হইব। আসতে কার সময় আপনার কোনো তকলিফ হতা नहीं है तो सर? नहीं शराफत, तुम्हारे हर आदमी बहुत अच्छे हैं। স্যার আপনার মেহেরবানি স্যার, আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া। যথাসময় আল্লাহ আপনার এখানে পাঠাইছে স্যার, কিন্তু এলাকায় তো স্যার বহুত বদমাইশ জন্মাতা হয় স্যার। सब लोग लाइन में आ जाएगा, मारने का वक्त आ गया है। हाँ शराफत, तुम्हारे पूरे गांव मुझे घूम कर देखना पड़ेगा, समझ में आया? আপনি চাইলে স্যার এখনই যাইতে পারেন স্যার। नहीं नहीं अभी नहीं। और हाँ, तुम्हारे लोगों का क्या खबर, सब ठीक ठाक? জি স্যার, ঠিকঠাক স্যার। এই যে স্যার, এই যে লোগো কা লিস্ট স্যার। हाँ बहुत अच्छा है यार शराफत, तुम्हारा हर काम मुझे अच्छा लगता है, मगर मुझे और भी लिस्ट चाहिए। জি স্যার। I want another list. You got my point? এনাদার লিস্ট স্যার। এই স্যার হুজুর,
স্যার এটা স্যার আইন হুজুর আইন এই কার্তিক এই গণেশ এই এদিকে আসো এই বাবুলাল क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? नमस्ते। क्या हुआ साहब? ये क्यों साहब? ये मेरे बेसन को काल চল यार तू बता সত্যই কইতাছি স্যার আমরা কিচ্ছু জানি না স্যার सर और दुकान में सब अड्डा देता है सब कुछ जानता है सर चल बता हमारे पास और भी तरीका है मालूम करने के लिए বিশু কদি এটা কোন জায়গা আরে আমাকে স্কুল ঘর তোর কোনো ভয় নাই তুই তো মিছিলে আসিলি আমি স্যারেরে কইছি তুই আমাগো লোক স্যার তোর উপর খুশি আছে তোর একটা কামও দিছে অখন থেকে তুই এইখানেই থাকবি এখানেই খাওয়া দাওয়া করবি কি কাম আজত ভাই আরে জব্বর কাম তগো জাতের কাম চল তোরে দেখাই আয় আয় বিশু, আয়। দেশটারে ভাগ করতে চায় মুক্তির কথা কয় কুত্তার সওয়াল ওই 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 তখন বাপ শেখ মুজিবরা যে আমরা অ্যারেস্ট করছি জানিস না অন ক মুক্তির কথা ক তখন জয় বাংলা তখন ইয়ে দিয়ে ভুইরা দিছি মুক্তির কথা কয় বিশু আমরা এই কুত্তাগুলা এখানে না মারমু আর তোর কাম হইতেছে ওই লাশগুলা নিয়ে নদীতে ফালাবি বুঝছিস জায়গাটারে পরিষ্কার রাখবি ওগো রক্ত আমি দেখতে চাই না বুঝছিস পরিষ্কার করে রাখবি আর আমি কুত্তার ছাওয়াল
तकलीफ तो नहीं है कैंप में? नहीं। खाना पीना सब ठीक ठाक से मिल रहा है? हाँ। चला जोर से दबा। कुछ खाया हुआ? कुछ सुबह के कुछ खाया कि? हाँ। मेरा बिन्नी, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ भगवान, बुरा लगी जो तुम छीन लिया, क्यों भगवान छीन लिया ये, मेरा क्या होगा? देखो मास्टर जी, हम लोग सिर्फ जानना चाहते हैं कहाँ है तुम्हारे आदमी, कहाँ है तुम्हारी मुक्ति, बता दो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा। प्लीज टेल मी। ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? प्लीज टेल मी, तुम्हारे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बता दो, हमारे लोग उधर जाएंगे, तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं चलेगा। बताओ। जानी ना। चलो बताओ, कहाँ है तुम्हारी मुक्ति, कहाँ है तुम्हारे आर्म्स? ये देखो, ये है तुम्हारा रूप में। कहाँ पे मिला तुम्हें ये? ये तुम्हारे है ना? तुम्हारे मुक्ति, तुम्हारे आदमी हमारे सोल्जर के खोली उड़ा दिए। क्यों? ये झूठ है? हमारे सोल्जर को अटैक किया, ये झूठ है? बता, बता बता। विशु, क्या बेटी चौथ मलाउन की औलाद नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता बता Shoot him! বিশু বিশু অনেক কষ্ট পাইছি রে বিশু, অনেক কষ্ট। ওরা পিশাচের দল, সবাইকে খেয়ে ফেলতে চায়। সময়টা খুব খারাপ রে বিশু।
এই দিক দিয়ে আমরা নেমে পড়ব। ঘাটের নৌকা বাঁধা থাকবে। আমাদের অপারেশনের কোড আতপ চালের ভাত। কি কোনো অসুবিধা নেই তো পথে? ঠিক আছে, শোনো, এখনো বের হওয়া দরকার নাই। খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে তারপরে বের হবে, ঠিক আছে? ওকে। कोई तो है, कौन हो सकता है? ये हरामी कौन हो सकता है? हमारे बीच में कोई ना कोई तो है। बोलो सराफत। सर, हम बुझते नहीं पड़ता है कौन लोग मिर्ज़ापुर है। अच्छा, देखो अभी तक हमारा जितने भी ऑपरेशन हुए कोई ना कोई फॉल्ट तो जरूर आ जाता है। ये हरामी मुक्ति को सब मालूम पड़ जाता है, हमारा होल इंफॉर्मेशन आउट हो जाता है। क्यों? कौन है वो? हमारे बीच में कोई ना कोई तो है जरूर। बताओ बताओ, कौन है वे? तू है? हैं? तेरे को मालूम है कौन हो सकता है? मालूम नहीं, कोई को मालूम नहीं ना। सही बात है, हमारे पास और भी तरीके हैं। आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जा। হারামি তুই? क्यों बे? तूने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। अबे तूने हमारे गोद में बैठकर हमारे साथ गद्दारी। अरे ओ अरे तेरे माँ जी आ जाएगी तेरे को बचाने के लिए। बुला बुला तेरे माँ को, बुला बुला ये हरामी बुला। मल्लिकाल नमस्कार बाबू। बड़े बाबू ने हमको बुलाया, यहाँ पर मेरे लिए कुछ काम है। हाँ, रूम साफ करने का काम, अंदर में जाओ। अच्छा बाबू। सुनो, तुम मुक्ति का आत्मा हो? नहीं बाबू, हम लोग मुक्ति को नहीं जानता। गद्दार हो?
क्या बोला समझ में नहीं पाया। गद्दार हो, गद्दारी करता हो। नहीं बाबू, हम लोग आपका साथ गद्दारी क्यों करूँगा। ठीक है, जाओ। हाँ बाबू। बापू, नदी में एक लाश है, माधव का लाश। कहाँ जा रहे है तू? बापू, मेरे पास मुक्ति के लिए कुछ सामान है, भेजना पड़ेगा। गोला बारूद तो नहीं है? नहीं,